na ba militaire banaingia ba Uganda. Haiko ba kwanza. Bengine deja biko ndani. Hii ni law ya pili sasa inaingia na makelele ya attentat. Tongele kwanza nini ba parlementaire Uganda balisema. Banasema que le déploiement des militaires ougandais n'a pas été autorisé par le Parlement. Le parlementaire va se réunir, si c'est un parlementaire ougandais, atukumuruhusu Museveni akamate jeshi yetu ingishe Mkongo. Banajiplaindre. Ya pili wanasema nini? Kulikuwa mtu wa gouvernement balimwitisha mule ndani ajiexplique. Ule bwana gouvernement alisema nini? Tunaingia Mkongo ni juu ya kuneutralize ba ADF. Tunajua kwa nini tunaingia Mkongo. Kwa nini tunabeba armée yetu, jeshi yetu tunaingisha Mkongo? Hatutafanya kitu kingine, tutajikoncentre kufukuza na kumaliza wale ba ADF. Hatutenda au-delà. Jo mtu wa gouvernement abakasha mgarisha pale mu parlement beko na muliza armée tunaingia tena Mkongo kufanya nini? Jo explication yake. Ba parlementaire bandela kusema en tant que pays tunapenda tukue prudent na problème ya kukamataka armée yetu, jeshi yetu kuingishaka mu inchi ya kigeni na inchi inaitwa Kongo kila wakati. Kwa sisi atujue exactement itatukute ngapi. Ju kuingisha armée haiko mchezo. Haiko ile manitaka mu Français sema promenade de santé, c'est-à-dire ba Uganda baenda tu mu Congo kufa vitu hapo. Non. Ça coûte cher. Mouvement ya ma arme na ba militaire, ça coûte cher. Le parlementaire ougandais banajiinquiéter. Atujue ngapi itatukute. Atuna na plan pa meza, angutupatie plan. Na atujue ile situation munenda kufanya mule Mkongo. Si sa parlementaire, tutaigere je. Inquiétude wa parlementaire ougandais. Na banasema tuko besoin na plan général. Ile armée yetu il passe à kufanya face à ennemi. On passe à t'informer. Après tout, si nous n'avons pas ma taxe, ma impôt, si ba peuple. Ba parlementaire tu va représenter ba peuple. Parce que ba parlementaire va inchi ya benzen. Banasema non, si tunasikia paka armée yetu ya Uganda, isa tunatrouver mu Kongo na aina mara kwanza. Inaingia vile inaingiaka. Amutupatie plan, akutie plan pa meza. Na banasema mpasa tupatia plan global face à ennemi yule mnenda fata Mkongo, mtu expliquer ennemi, mna tu décrire d'abord ile mwe muliona ke ina nécessité mwende mwingie mule. Hapana kuingia Mkongo juu tu donner impression que sisi tunakwaka paka na nguvu. Nasikia parlementaire mwa bambi. Hapana kubeba armée yetu, batoto yetu, bana muke bana ume. Bale si tukuna risha tunabalipia ma impôt. Unabengisa Mkongo juu tuanzake kudone paka impression ya kusema sisi ba Uganda armée yetu inakwaka ya nguvu. Juu kama ilikuwa kasema armée yetu inakwaka na nguvu, vile mnatafuta kunini kuonesha kumacho wa dunia na kumacho wa Kongole. Sasa kwa nini bale ba ADF paka na leo atuyabamalizaka bote? Pourquoi n'avons-nous pas fini anéanti tous ces ADF jusqu'aujourd'hui? Un parlementaire ougandais a posé la question. Nous avons l'impression de donner donc une image que l'armée ougandaise est forte. Quand elle entre au Congo, c'est pour régler des problèmes. Ce n'est pas aujourd'hui que notre armée a commencé à entrer au Congo. Parlementaire, moi, comment tu n'as pas nguvu? Si notre armée a toujours été forte, ça quoi nini? Pourquoi nous ne parvenons pas à éliminer ces ADF là-bas une fois pour toutes? Conclusion ni nini? Pas qu'à vile Museveni uringisha ka armée. Hakuna solution. Na hiyo unabengisha hakutapa kitu.
Bana sasa kujiposer ma question, le mobile, raison quand on avait dit, est-ce que ni raison à ADF? Bana mwambia tuko besoin mutujibu gouvernement ya Uganda. En tant que parlementaire, shinjo parlementaire, mutuambie pourquoi tena munabeba armée yetu jeshi yetu munairudisha mu Kongo. Yende tena gombane mwile inchi sha kwendaka mule. Kwa sio kutuambia sisi wa parlementaire. Malgré que tuko na deni, unasikia parlementaire mwa anasema. Tuko na deni kubwa inesha kurepose pa kichwa yetu. Na ma conséquence ya ma action yetu mu Kongo. Ba parlementaire ba akili ba inchi ya Uganda bana katala bana reconnaître mpaka na leo ke biko na deni ba Ugandais biko na deni public. Ilitokea wapi? Kufuatana paka na ma action bitendo bile armée yao balikuwa kufanyaka mu Kongo. Abapendile deni yanze kuongezeka bana katala. Na banajiuliza remise en question. Kama kakitu kadogo ADF unabeba armée unaingisha mu Kongo, haiko mara kwanza unaingisha armée. Unaingisha paka vile tena waambiake parlement ndio habitude yako Museveni. Kama unaona ndio solution ya kubamaliza wale ba ADF, ulipasha bamaliza zamani. Pourquoi banaingiaka ba militaire ugandais balitoka? Na wakati walikuwa na moto ana leo. C'est pour vous dire armée ugandaise iko na difficulté na yo leo. Ba parlementaire bo peke banasema clairement. Ane l'armée muriona kele ba américain banasa sponsoriser na ba Rwanda ba Kagame ba sponsorship ya mingi ya bazungu. Ile baringia ka kumtoa Mobutu banda kupigana Kisangani aba kwanza dépenser ya mingi. Jani baranza ni kuba utiliser. Kuko ma compagnie na ma États-Unis, c'est-à-dire banapapa njo ma arme na chakula kwa patia kila kitu. Mpigane Mobutu ende juu tukamate Kongo tuanze iba. Hapa kwanza dépenser ka kitu. Njo ni grand frère, sponsor. Njo anaanza kufanya nini? Kubape ile kazi, mweni kwenda mnatumika atamilipa. Sasa hapa armée ya Uganda inaingia. Hata pale armée ya Rwanda iko inaingia. Msikilize mzuri. Ni bo peke sasa. Ni Kagame anaingishaka armée ye peke, Museveni na anaingisha armée ya Uganda ye peke. Kwa nini? Belo ningia ni kufanya business yabo privé. Mufateke ma video yangu binasemaka bien. Mimi fanya video passer msa voilà montre ya rouge na mpila ya rouge. Mimi nimeambia nini? Fuata mouvement wa président américain. Ça fait un temps avant me recevoir Paul Kagame ku Maison Blanche en tête à tête depuis Barack Obama. Nani alikuwa hapa mwingine wetu u president wetu mwingine wa kichwa lake kiko en l'air, Donald Trump. Recevoir Kagame en tête à tête ku Maison Blanche. Kama Obama recevoraka Kagame, ilikuwa ni kuile conference yabo ya mapays africains AGOA. Le business, ma problème économique, conférence ya Afrique, États-Unis Afrique. Alisimamaka na président bote. Michel Apa, Obama Apa, banapika ma pizza na n'importe quel président. Jo mi le style Kagame alibebaka fiwa yake ange mrefu. Barendaka nepal. Jamais tafuta archive autant na Barack Obama anampatia Paul Kagame valeur. Il est George W. Bush alimpatia na ile Bill Clinton alimpatia akasema voici notre homme. Ça c'est l'homme selon notre cœur. Ata. C'est-à-dire quoi, aux États-Unis, kuko un peu de volonté ya kumaliza ile guerre ya Congo. Ni guerre moja ina involve batu mwa mingi sana. Na kuko paka groupe ya watu wa Amerika na baba wanapenda ile guerre maliziki. Bien que kuma compagnie, kuma mambo mwa mingi utabi comprendre. Muna mki désordre mule, muko bafulani baba pende ile guerre mbele. C'est comme on a Barack Obama alikombanaka sana, anatia ma loi en place. Banzo kamata ma richesse yote ya kutokea kwa Congo. Unaona ni président noir, ma racisme, nini tout ça, ana préserver kiti yake na anapiga kwa loi pale, ni combat moya difficile. Jumuko ma lobby moya impossible mu problème ya Congo. Il faut qu'on nayo stage by stage, étape par étape.
Et pour vous prouver que Barack Obama akupendaka ile mavita yanze kuingia mkongo, M23 iliatakaka Kongo, mnakumbuka? Baningia directement pan kugoma. Baningia saa leo, kesho wanaenda na mustad, wanaenda bagoma tracien mbote, wanaanza kufanyia meeting mule. Bakunda batware kama na baboskonta kama na banani. Mnakumbuka? Nani alienda kupiganisha ile armée ya M23 juu toke mkongo? Bo peke balitoka. Sur ordre ya nani? Ya Barack Obama kama mjua wake. Barack Obama anabeba telefone mu bureau yake ya Maison Blanche, bureau Oval. Anamuita Paul Kagame. Anamwambia, please, toa ile armée. Toa M23 mkongo. Comme pour vous dire quoi, Barack Obama anajua que sponsor à M23 ni Paul Kagame. Target. Tout la même biak. Apana kwenda kukala. Oh, les accords de Nairobi. Oh, les accords de l'Éthiopie, Addis Abeba. Oh, les accords de Sun City. Oh, les kala na ba n'importe qui. Ba Congolais beko na l'équipage qui a Bubumbafi qui kala na n'importe qui. Congolais mutamkanisha tom accord 100. Et on a signé kalwaki. On a signé la watu ba bure mais mwenye problème le fa kona, ye ule pa na mwenda kata kumona. Na bana mfer signé mabitu moya, ma article yote kama bana somaka wale wanyangala kato mena ba somaki. Ukisoma mimi kwa na accord Addis Abeba, misha fanga émission moi misha wala chemise moi ya kitenge ya vert. Mimi nimesema accord nani Addis Abeba, mimi na regretter. Autaona mule accord ya Addis Abeba ya 2000 kama ni 13 kama ni combien vile. Bana condamné armée ya Rwanda ou bien ya Uganda. Ata. Et pourtant bon Dieu on a agressé, on a attaqué Congo. Soma accord ya Addis Abeba. Bana condamné armée ya Congo. Bana condamné Mungu wangu. Bale biko na attaqué abavamie kitu kia kufanya. Mais bana patia armée ya Congo devoir à domicile na gouvernement ya Congo. Ifanye nguvu ile tepe, ifanye hivi, angare territoire. Tout angara territoire, Rwanda ndio anatuattaquer, Uganda anatuattaquer. Ma hautaona mwile accord. Bana kwambia Uganda acha attaquer ba Congolais na wewe Rwanda acha attaquer na kuiba mali ya ba Congolais. Jamais. Kama nadanganya mutafute accord ya Addis Abeba, mimi nilisomaka nilikuwa na kopi yote. Mimi ndio machozi. Mefale kuona ba Raymond Chibanda. Chibanda walisoma masomo. Karaba papa. Kama ni yakini basha kuitia wapi? Banekala pale munasa. Hivi Mungu nenda kusinyie mwe ba Congolais. Amkwenda kwa masomo. Bana ba faire signer ba bitu mwa hivi. Inakuwa sasa Nzambi inaanza na Congo na inaanza na mwe ba Congolais na inaisha paka kwenu mwe ba Congolais. Rwanda alifanya kile hapo kitu na Uganda. Des intellectuels, mimi unanipele mimi nasoma kusinyia shita sinyie. Na kama ukisinye mmoja tu mu delegation ya Kongo anasema hii phrase iko mbaya, hii paragraphe ni bongo, kuna kina baclé. Il faut moins de me revoir. Mais bote ba intellectuel ba signaka. Comprenez pourquoi vita a échec. Donc mu Congo tuko na ba illettré banasema français mais ni ba illettré mental. Français ko sa nini sa Kiswahili iko sa Lingala. Jumu France ko wantu wanasema français mais mabaika kuandika. Abake ku raisonner d'une manière cartésienne. Pas mal ba politiciens ben congolais. Bare mochi banda barenda ka kule bote. Banda signer ma bêtise. Sun City, mo Afrique du Sud. Ba politiciens congolais banda signer ma bêtise. Ndio kutokea kinini iki constitution ngeni mungu nakyo kia kikolopo. Kia kufanya mnyamlenge wote wala anapenda anakuwa congolais leo, kesho akipenda anaenda kutokelea Rwanda. Baba beni ndio anaenda kusigner na ba grand frère beni. Donc mu Congo atujakuwa na ba intellectuel full time. Bana somaka aba comprendre que ni nini basha bandika pale. Bola bone kusigner basha kumpa frais d'émission. Ndio shida kule unatoka.